जगन्मातु श्रीरामस्य जगद्गुरो पादुका जुगलौ वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणा आम जी हीरा को जाने से सुखरे रहे। आगे सत कथा जे सतर हीरा को परखी पारे से प्रकृत सुखी, से प्रकृत सुखी। कौन हीरा मिले सुखी? दर्शक बंधु, जदि कोईला जने खोलुची कोईला हीरा पाईगला ता खुशी कहीं कहले न सरे। विचारटी भल मंद नुह। कहले कोईला खणी भितर जदि खंडे हीरा मिली गला बा कहीं रे कण खुशी। राकेश भाई मोर कोईला खणी भितर हीरा खोजिले, किंतु आपण माने हीरा खणी भितर कोईला खोजंतुनी। आज प्रज्ञा पुराण रे हीरा का को कहा जायछि? किए से हीरा, से हीरा को जी जानी पारिछि सी सुखरे रही। किए से जानिबा ता पूर्वर आसंतु टिके झुमिबा। ए जाग मो देशर मा भौणी जाग, जाग मो देशर मा भौणी जाग, जाग मो देशर मा सोइबाकु बेल नाही, सोइबाकु बेल नाही। जाग हे जाग, जाग मो देशर मा भौणी जाग, जाग मो देशर मा। तुमे जे चंड मुंड कर मर्दना, एथर सरबे मो शक्ति साजिना, एथर सरबे महाशक्ति साजिना, एथर सरबे महाशक्ति साजिना। दुर्गा रूप नेइना महिषा कर हनन, महिषा कर हनन, महिषा कर हनन। तेबे जाई सुधुरिब, तेबे जाई सुधुरिब। ये कली जुग जाग मो देशर मा भौणी जाग, जाग मो देशर मा भौणी जाग, जाग मो देशर मा। दर्शक बंधु, आज धौम्य ऋषि नारी मानंकु अति सुंदर भावरे विचार करी कहउछन्ति। तृतीय दिवसर सत्र नारी महात्म्य बखाणुचंदी लोकों आगरे। कहले लोलुपता पकेब नारी उपरे, नारी को हीन मानिब, नारी को हेय भाविब। कली जुगर जेतबळे पूरा शेष समय आसीब सेतबळे ये नारी शक्ति को जेतबळे हेय मनोवृत्ति रे देखिबे डूबी जीवे लोक। ये संसार रसा तल को पड़ेब, अधोगति हो। आज बुझौचंदी कौन कहउचंदी? ए विशेषता सुनार्जस्य कृत्या सुन्न हि संस्कृता प्रतीयन्ते ह्यजोग्यास्ता अविकास स्थिता सदा। मलिनो संस्कृतो हीरा काचय वही दूर्ष्यते टंकनादेव सौंदर्यं व्राजते मूल्यवान व्रजे। एठी कहउचंदी जदि आपण माने नारी को देखिचंदी, नारी को जदि उन्नत परिमार्जित करा न जाए, नारीर उन्नति चेष्टा करा न जाए, जेमिति मलिन होइथिबा कटा न होइथिबा हीरा
କାଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କାଟିବା ପରେ ଯାଇ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। এই কথাটি আজি ধৌম্য ঋষি কହୁଛନ୍ତି যদি নারীକୁ ତୁମେ হেয় করিব তাহলে সতরে যে হীরাକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି হীরাକୁ যদি কটা যায়নি হীরারে যদি মলিনতা ଅଛି তাহলে সে কাচ ভଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତାକୁ ଯଦି କଟିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ହୀରା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପଥର। ଆଜି ସେ କଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି। କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ସିଏ କ୍ଷେତରେ ଯାଇକିରି ମାଟି ହାଣୁଥିଲା। କ୍ଷେତରେ ମାଟି ହାଣୁ ହାଣୁ କ୍ଷେତ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାଚ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ପାଇଲେ। হীরা বলি দেখা যাচ্ছে কিন্তু কাচটা বলি জনা পড়িলা। কারণ যেহেতু মাটি ভিতরে থিলা মলিনতা লাগি যাইছিলা সে তাকু আনিকিরি আসিলা। আজি সুন্দর কাচটাকু দেখিকিরি পিলা মানঙ্কু ধরেই দেলা। বলে নিয়রে আজি ক্ষেত হাণুথিলি গোটে কাচটিয়ে বাহারিছি। পিলা মানে খুশি খুশি সেই কাচ নেইকিরি খেলিলে। পিলা মানে যেতবেলে খেলুଛନ୍ତି সে কাচ ভিতর গোটে চমক বাহারুছি। সে সুন্দর দেখা যাଉଛି। সে পিলা কৃষকর পিলা মানଙ୍କ সহিত তাଙ୍କ পড়িଶାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସେଠ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆସି କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କେଇ ଦିନ ହେଲାଣି এই কৃষকଙ୍କ পিলা গোটিଏ বঢ়িয়া সুন্দর দেখা যাଉଛି কাচটা আনিଛନ୍ତି। পিলা ଆଉ ପିଲା ବାପାକୁ କହିଲେ ବାପା ସେଠଙ୍କୁ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୃଷକର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଧଳା କାଚ ଧରିକିରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ତିଆ କାଚ ଆଣି ଦିଅନ୍ତନି। ବାପା ପଚାରିଲେ ଯାଇ ସେଠ ଗଲେ କୃଷକ ପାଖକୁ এই কাচটা কোউঠু আনিল? সেট যেহেতু পয়সা আছে তুমি এই কাচটা কোউঠু আনিল কুহ মু গোটা কিনিকি আনে। আম পিলা বি কৌଛନ୍ତି সে কাচ দরকার। দর্শক বন্ধু কথাটা আমি কହୁଛୁ শেষ পর্যন্ত আপন ধৈর্যর সহিত শুনিদেবে। জিসটা আছে শেষ আড়কু এই কাচ কণ আউ হীরা কিয়ে। যেতবেলে সেঠଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଯାଇ କୃଷକକୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ କାଚଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କିଣିନି ମାଟି ଆଣୁଥିଲି କ୍ଷେତରୁ ବାହାରିଲା। କ୍ଷେତ ଯଉଁ ଯଉଁ ହାଣି ଆଣିକା ଗଲି ତା ମୂଳରୁ ବାହାରିଥିଲା ଆଣିଥିଲି। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଟଙ୍କା 100ଟା ନେଇ ଆଉ କହିଲେ କିଛି ଟଙ୍କା 100ଟା ନେଇ ଏଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। कौन करिव दर्शक बंधु मनीष जेतबले पैसार आवश्यकता पड़े किछि नहेले भी ये पाइकिरी आनी जिनिसटा बिकिदेले तो 100 टंका आसीबो किंतु कौन आनी तार मूल्य जानी पारलिनी जी नेला सी भी जानी पारलानी। दर्शक बंधु धौम्य ऋषि कौन कहते कहले काच भली देखा जीव केतबले हीरा ना जेतबले सी मलिनता थिबो आउ जेतबले ता भितरे कटा ही नथिबो सी देखा जीव काच बोली। नारी की कौन कहउचंदी नारी यदि तार उन्नत आमे चाहमा ना तार प्रतिभा को विकसित करवा ना ताले नारी भी यही अकटा हीरार काच को आज ताको कंपेयर करूछन ये 100 टंका दे किणी नेले। मनीष कौन सी जिनिस को चिन्हिबा पाई ता भीतर से ज्ञान दरकार। साधारण मनीष टी कौन चाहे दैनिक कृषक जने कौन चाहिए मु दैनिक किछि काम करी किछि उपार्जन करी छुआ पिला चलेबी एई तो जहा को कुआ जाउछि आबर नर प्रतिदिन करई किछि उपार्जन कर
କରଇ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରଇ କିଛି ଉପାର୍ଜନ ପୁଣି କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚିତ ତାର ପାଖେ ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପାଖେ ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପାଖେ ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯାହାର ଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯାହାର ଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯାହାର ନ୍ୟୁନରୁ ନ୍ୟୁନ ଦର୍ବେ ତାର ନିର୍ବାହ ହୁଏ ଜୀବନର ନିର୍ବାହ ହୁଏ ଜୀବନର ନିର୍ବାହ ହୁଏ ଜୀବନର କହିଲେ ଯୋଉ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଖଟିବ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ନିଜ ଖାଇବେ କହିଲେ ଯିଏ ଅତି କମରୁ ଅତି କମରେ ଚଳି ଯାଇପାରେ ଆଉ ଯିଏ ତାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ ସେ ନରର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଚିନ୍ତା କଲା ଇଏ ଯୋଉ କାଚଟି ମୁଁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ତ କୋଉ ପଇସା ଦେଇ ଆଣିନଥିଲି ସେठ ଦେଲେଣି ମତେ 100 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷକକୁ 100 ଦେଇ କାଚ କିଣି ନେଲେ ପଥର ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ କାଚକୁ ଦେଖିଲେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନେଇ ଗଲେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ ଇଏ ତ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଟଙ୍କା ପିଲା ନେଇଗଲେ ତା ପରଦିନ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆଇଲେନି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଉଠି ବସନ୍ତି ସେଠଙ୍କ ପୁଅ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଅ ବସେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ କହିଲା ଦେଖେ ମୋ ବାପା କାଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଅ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ହୀରାଟା ଧରିଛି ସିଏ ଯାଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ମୋର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ସେଠଙ୍କ ପୁଅ ବାବା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ କୃଷକ ଠାରୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ହୀରା ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ବାପା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗଲେ ସେଠଙ୍କ ଘରକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଆମ ପିଲା ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କାଚଟା ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କୃଷକ ଠାରୁ କିଣିକି ଆଣିଛୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ସେଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ ଇଏ 100 ଦେଇ କିଣି ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲାଭ ହେଲା ସିଏ ମାଗଣା ପାଇକି ଆଣିଥିଲା 100 ବିକିଲା ସେ ତା ଦେହରେ ଖୁସି ମୋ କଥାଟା ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଉ 1000 ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପଥର ବ୍ୟବସାୟୀ ନେଇଗଲା ସେठ ଭାବୁଛି 900 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା କି ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୀରା ବେପାରୀ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ଇଏ ହଉଛି ହୀରା କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିକିରି ତାର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କାହା ସହିତ ନା ରାଜବଂଶ ସହିତ ରାଜାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଲା ଯାଇକି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ଏ ମୁକୁଟରେ ଗୋଟେ ହୀରା ଲାଗିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ରାଜକୁମାର କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଅରିଜିନାଲ ହୀରା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ନା ମୁଁ ପୁରା ବଢିଆ ଅରିଜିନାଲ ହୀରାଟା ଦେଇଦେବି କହିଲେ କେତେ ପଡ଼ିବ ନା 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସୁନରେ ଆଇଥିଲା 100 ଥିଲା 100ରୁ 1000 ହେଲା ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚ କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କଲେ
ନା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ହୀରା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ରାଜ ମୁକୁଟର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଲା, ହୀରାକୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ଭଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ହୀରା ବେପାରୀ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୋଲୁପ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୋଭ କାହାକୁ ଆସକ୍ତି କରେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଲା ଲୋକ କୋଉଠି ତାର ଦାମ ଲଗେଇ ପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଭାବେ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ଦିମାଗଟା ଯେତିକି ଅଛି ବୋଧେ ଦୁନିଆଟା ସେତିକି। ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖିବେ ନା, ବେଙ୍ଗ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ କୂଅ ଚାରିପଟରେ ଯେତିକି ବୁଲୁଥିଲା ନା, ଭାବେ ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଏ କୂଅ ଏଡ଼ିକିଟା। ମାନେ ମୋ ଆଖି ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ କୂଅରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ବେଙ୍ଗ ନଦୀକି କହେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କେତେ ବଡ଼ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଖି ପାଏ ନା। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଯେ ସେଇଟା ଠିକ ବା ସେଇ ହଉଛି ଶେଷ ସୀମା, ସେୟା ଭାବନ୍ତୁନି। ସାମାନ୍ୟ ଗାତ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କ୍ଷେତକୁ ମାଟି ତାଡୁ ତାଡୁ କୃଷକ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ହୀରା କାଚ ଭଳି ଦେଖାଉଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସେଠକୁ। ସେଠ 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଲେ, ପୁଅ ନେଇକିରି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀର ପୁତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା, ଚିହ୍ନି ଦେଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ବାପା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣିନେଲେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନିଲା କିଏ? ହୀରା ବେପାରୀ। ଇଏ ସେଠ 900 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲେ, କୃଷକ 100 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲା ଦେଖ, ପୁରା 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ବେପାରୀ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, 1000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନିଲା କିଏ? ରାଜକୁମାର। କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାକୁ ଦବା ନବା ନୁହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ମୁକୁଟରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ମୋ ମୁକୁଟର ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ତା ମୁକୁଟ ଭିତରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିକିରି ହୀରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ଏଇଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ, ଏ ନାରୀ ସମାଜର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା, ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ତାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ପରା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯିଏ ନିୟୋଜନ କରେ, ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି ସୁଖରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନାଥର ନାଥ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ବୁଲିବାଲିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ପଥର ବା ହୀରା ବେପାରୀ ଚିହ୍ନି ପାରିବାରୁ ସିଏ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ, ରାଜକୁମାର ଚିହ୍ନି ପାରିବାରୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା।
कहले नारी होची समाजर सबुठारु बहुमूल्य हीरा। कहले समाज रे नारी होची हीरा तुल्य। ये नारी मलिन हो जाइछि, तार अनुन्नत स्वभाव को उन्नत करिवो एई समाज। हीरा को जेतबळे ताकू काटी दब तार सुंदर ता भीतर जो हीरार मूल्य को सी चकमक देखे बहुमूल्य हो से हीरा। ये नारीर तार मूल्य को जी बुझी पार सी होती अल्प संख्यक लोक जी जानी नारी जाति की सम्मान दिया जीव। दर्शक बंधु किए कहला भल लोक ना अच्छा जो माने कौन सी हालत रे भी मुंड उठेकरी पर नारी प्रति वासनात्मक भावना रखती नहीं, पर नारी की सम्मान दियती। आज मध्य से बड़ी लोक अच्छा पर नारी प्रति पूरा बढ़िया व्यवहार। आउ का उदाहरण पछरे देवी मो स्वामी को उदाहरण। कौन सी नारी प्रति दुर्बलता आसवनी, कारण सी जानी प्रत्येक नारी देवी तुल्य। तेणु दर्शक बंधु आज मध्य भल लोक अच्छा कहले जीए चिन्ही नारी की, जीए चिन्ही से हीरा को सी मुंडरे मुकुटरे लगे पारिला। जीए ताकू बढ़िया करी जानी पारिला परिवार भितरे नारी की सम्मान देई, नारी सम्मानर सब बळे अधिकार देई, नारी की इज्जत सम्मानर सहित कथावार्ता करिवो, तार सेतिकी इज्जत रखिवो, ता भीतर थिया प्रतिभा को टिके विकसित करिवो, ता भीतर जो दुर्गुण अछि ताकू समापन करिया पई चेष्टा करिवो। जो दिन समाजर ज्ञानी गुणी मूर्धन्य लोक माने नारी जाति के ऊपर को उठेबे, ये नारी रूपी बहुमूल्य हीरा जो दिन ये समाज रूपी राजकुमार मुकुट रे लागिबो, से दिन निश्चित ये समाजर भी कीमत बढ़ी जीवो, ये समाजर भी मूल्य बढ़ी जीवो। ये समाज रे नररत्न ये खणिरु सब बाहर को बाहर। दर्शक बंधु वास्तव रे राकेश भाई बुझिल, प्रकृत रे जे हीरा को जाने से सुखर रे प्रकृत हीरा किए गोटे नारी। आज्ञा प्रज्ञा पुराण रे प्रमाण कले प्रकृत हीरा होची गोटिए नारी। उपयुक्त भाव रे जे नियोजन करिव से सुखरे रहिबो। नारी ही सुखर कारण, नारी भी दुखर कारण। आमे जे पर्यंत ताकू काच बोली भाबुथिबा, हीरा बोली से कोडी आपन को सुख दबो। आज तो मनीष नारी की काच भाबुची, हीरा बोली भाबिनी, सेति पय सुख मिलेनी। थारे भाबंतु हीरा सुख मिलिबो, ए कामनार सहित रहउछु। विदाय पूर्व दुई बार भगवान कर नाम। ए सुखा बसाने त्विदमे बसारम, दुखा बसाने त्विदमे बगेयम, देया बसाने त्विदमे बजाप्यम। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्व मृतमे तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी। दर्शक बंधु ये हूँ कलिजुग, जोठी जोता शोरूम रे बिक्री हुए आ बढ़िया पुस्तक फुटपाथ रे बिक्री हुए, जोठी मद को लोक नगद पैसा रे किणती आ क्षीर उद्धार रे आणती, जोठी कुकुर रहे महल रे गाई रहे सड़क उपरे, जोठी पिला माने रहंती विदेश रे वृद्ध बापा माँ रहंती वृद्धाश्रम रे। जानिछंती ये होची कली जुगर कलाकारी, जोठी मनीष सामना रे संथ देखे हुए
କିନ୍ତୁ ତା ପଛପଟରେ ଶୈତାନ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖେଇ ହବା ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ, ଇଏ ଦିଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଚାଲିଥିବ ବୁଝି ନେବ କଳିଯୁଗ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।